पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित उत्तरपारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के द्वारिका जंगल लेन में बुधवार की सुबह एक घर से महिला और उसकी बच्ची का रक्त रंजित शव बरामद किया गया। मकान मालिक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि पारिवारिक कलह के कारण यह दुखद घटना घटी है। स्थानीय निवासियों के बयान के अनुसार बुधवार की सुबह घर में असामान्य सन्नाटा और बाद में खून के निशान देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान पायल चटर्जी और उसकी 4 वर्षीय बेटी आद्रिता चटर्जी के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमले का हथियार घर में पड़ा फल काटने वाला चाकू था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पायल के पति काशीनाथ ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की और बाद में आत्महत्या करने की कोशिश की। उससे पहले उत्तरपारा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। पता चला है कि काशीनाथ एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। कई पड़ोसियों ने बताया कि हाल ही में उनके परिवार में कलह चल रही थी। पुलिस का अनुमान है कि काशीनाथ ने इसी अशांति के कारण ऐसा किया। हालांकि पुलिस अभी तक यह पुष्टि नहीं कर पाई है कि यह घटना पारिवारिक कलह का परिणाम है या सुनियोजित हत्या की है। चंदननगर कमिश्नरेट के तहत जांच टीम ने पहले ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया है। घटना के सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। 3 জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, 2 জন মৃত। কি বলবেন গোটা ঘটনায় কি মনে হচ্ছে? ঘটনা এখন আমরা কিছুই জানতে পারিনি। ততটা সকালবেলা খবর পাওয়ার পর উত্তরপাড়া থানার সবাই এসে এখান থেকে একই ফ্যামিলির 3 জনের ইনজুরি বলা যাবে, কারণ এখনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমরা পাইনি। তাদেরকে নিয়ে হাসপাতালে শিফট করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে, এরপরে বিস্তারিতভাবে পেলে সেগুলো বলা হবে। এখনো পর্যন্ত এনকোয়ারি চলছে। হ্যাঁ, সবে শুরু হয়েছে। তো আমরা একটু আগেই শিফট করেছি ওদেরকে হাসপাতালে। কথা বলে দেখি কী আছে। এটা আমার ছোটো ভাগ্নি, বড় ভাগ্নি আলাদা। ছোটো ভাগ্নির 2টো মেয়ে, জামাই আর ছোটো ভাগ্নিটা আর জামাই আর হচ্ছে ভাগ্নি 3 জন মিলে এক জায়গায় শুয়েছিল। তখন নাকি এসে আমাকে দিদি আমায় ফোন করে যে এইরকম হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে আসি, এসে দেখছি না এরকম সব 3 জনই শুয়ে আছে। আর ছেলেটা নাকি সোজাই ছিল, তারপর পরে দেখি কাজ হয়ে গেল। তখন ওকে নিয়ে হসপিটাল করেছে। কি অ্যাকচুয়ালি কি অবস্থায় দেখেছিলেন? এসে দেখি মানে বাচ্চাটাকে আগে মেরেছে মনে হচ্ছে, যা দেখলাম। হ্যাঁ, তারপরেরটা মানে আমার ভাগ্নিকে কুপিয়েছে। নতুন ছুরি ছিল, কিন্তু নতুন ছুরি ছিল। মানে এটা বাইরের কোনো লোক এসে করেছে না? না না, বাইরে আমার ধারণা আমার জামাই করেছে। সব কপার দেওয়া না, কোনো ওঠার কোনো চান্স নেই। বাইরে যাওয়ার লোক যাওয়ার কোনো চান্স বন্ধ ছিল, সব বন্ধ। 3টে গিট আছে না, চালা 3টে গ্রিলই বন্ধ ছিল। আগে কি কোনো অশান্তি পর্যন্ত কোনো খবর পেয়েছিস তোরা? এরকম পেয়েছিলাম। মানে জামাই কোথায় কাজ করতো? লিলুয়া কারখানা। লিলুয়া মানে রেলে? না না, লিলুয়া প্রাইভেটে ওই হাঁড়িকুড়ির। আচ্ছা, কত বছর বিয়ে হয়েছে? অনেক বছর। হ্যাঁ, তাহলে আগে কোথায় থাকতো? আগে তো ওই তোমার ওই আমাদের অমর মিষ্টান্ন গলিতে, কর্মকারের বাড়িতে। ও, এমনি কোনো আর্থিক সমস্যা দিতে কোনো ঠিক ছিল? মানে সাংসারিক অশান্তি বলতে কি ধরনের? ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।